सुन कटिया तुम्हें बासी मागले आम तपला देमु तुम्हें बासी मागले आम तपला देमु और कौशल विरोध लगी पदे यदि कहबा बेले गेटो घरे मोर कटे नेमु। आगे आसन की किए लाइन पे रही लाइन केते मागु जाटा आपण 600 टका आइए 600 टका केते मास एटा बिल होइरा आपण एते यूज कर से व्यवहार कर देबे बिहार में एटा लेखते लाइन एले ओचे केते मिल मिल कोचे पंखाडी जाली बोल्ट जाली 600 टका बिल ही जेटा पैसा तुम ना आइए हादे पर तुम दूसरा टीम बागी आसत न कोया गुडा करमी ठीक अछि हम आगु आसुछु आपण बाहर कर लेथु ठीक है जी। विचार चली छे वो अकेले काना विचार चली छे कान विचार बोलछु नी भाई को धोरी राखे नी भाई को राखन लाइन बिल वाले ने हां लाइन बिल आसी बड़ी बड़ी खेले देखो यो गोला माछ भी थे कहीं आगे हां गोला माछ नहीं जन फेरी माछ पड़ा लेनो हमर जरा काम करमुनी सा अंता माछ माछ न भई हवा गोला माछ तो हम दे देख तो खाता पता तुम गोला माछ आपन कटा जी दिया है छी दिया है फिर केनता फिर 600 टका है ए मास 600 टका होय हो बॉल गुटे पंखा गुटे काना गुटे लगाउ जो हम गरीब दुखी लो 600 टका आउ जे केते बने देखो लाइन आउ जे केते बने नै हबार काटी नउ जन जे बेल बेल काटी नउ जे हेंता करबो लाइन बिल हेंता दे हबा आपण एते यूज करबे से देबार बाध्य है यूज बना हेता यूज अनेक किस्मर यूज होय छै हेंता बोलबो हेबा तो हमर से बेले घाय चलो जो केते बेले न चलाबर तम तो बेल बेल लाइन काटू जो केते बेले हम पूरा छुआ पुता देखो पड़ी न परबार मोथा चाबी न गहदी गुमका मरी यूज हम लाइन बिल हरगड़ी हेंता 2 मास तरे मागिया होय दे हेबा हमर से दुटी ज्योति तरह कर टका लाभ नै तुमा दरकार जो ऑफिस जाओ ऑफिस के जिमु ऑफिस के गला काना हबा ऑफिस के गले काना हबा इनो जेंडा हबा गाँथी जेंडा विचार करमु देमु दूधी पैसा देबे बेले देबे सब बेले तो हमर याडा मरुड़ी अंचल है पाताल बोरिंग माने भी नहीं चलबार से माने तो जे रिस्मी हो जन ओडवाट जो तो पाताल बोरिंग वाला कर जीव केनता करबे जी घर अलगा पाताल बोरिंग अलगा चास बास किछि नै हबा तुम लाइन दौ जन प्रति 2 मास मागी एंता ठीक ना है लाइन इटा दा सुन तो लाइन लो बिक्री हो जीवनी हमर इनो लाइन बाहर जी सब अलगा में बिक्री हो जी गा बिक्री होय छै लाइन त कार है वो हीराकुद डैम कार है हमर आरो रे रे हां बिक्री हला काना हीराकुद डैम हमर आमा लाइन जो पाइबार को धन शहर के जो पलई होय छै जा तो देखो वोल्टेज मुयु करतो छै सेनो फाटी जो बाबू तो ना है भरे जो जीवो बेले जो मागवा देबे बेले देबे ऑफिस जीबे ऑफिस के ना जे हो काल के नुआखाई हला न परे हो तिहार जेन जो नुआखाई तिहार नुआखरी बाबू हम विचार कर जो सब कथा बार्ता हो नुआखाई ते ऑफिस के जे नुआखाई रागो तुम इलेक्ट्रिक बिल मागी आबो फिर लाइन नहीं फैन नहीं किछि नहीं जो गाँव भीतर आड़ के बुला बुली कर के दवाई देखमा जेंडा हो गोटे नुआखाई पर विचार चाटे करमा देमा बेले देमा ऑफिस के का करबा कि जिमु जो आपण विचार करिन हम आसस हां जो गाँव भीतर के ना बोले छाड़ तक कथा जे से काना कथा होतला कि नुआखाई हां ना काना हला सला मंजूर छुट्टी मंजूर बोले भाई छुट्टी के मंजूर करते हमर देख सकाल पहले हमर सिघा तिहार हो छे नुआखाई हां जे एति लगी हमर ई पश्चिम ओडिसा थी आंदोलन करथिला जे 3 दिन छुट्टी दे बोली के हमर कथा केनु सुनते केना कहले छुट्टी ना नहीं
দিনে কেতে ଦେଇଥିବେ ଆମର ଇନୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଚାକିରି କରୁଥିବା ଏବା ଦିନେ ଯିବା ଦିନେ ଦିନେ ନୂଆ ଖାଏତା সেটা ছুটি না দেই সে কাণ আসি পারবা এতে কমসে কম সে যদি অলগা দেশে কাম করুছি চাকরি করুছি বলে কমসে কম 2 দিন আবা 2 দিন ଯିବା বেশ এটা 5 দিন ধরা কথা বুঝলু কিনি ছুটি হ্যাঁ ইমানকু 3 দিন ধরা একা হই ଯିବ না দেই পরে হেড পরে এইটা কেনা করবে পিলা মানে জায়গা আমরা বাহার চাকরি করছ আর তাকর পর্ব যে রজ পর্ব ও এতে সেটা ঔষধ আনন কহেবু কানা কহলে গুহের গুহের এটা ଗୋଟେ খেলবার জিনিস টুগেল কর খেলবার জিনিস টিবো হয়ে হ্যাঁ হয়ে পরে হেটা বলে হাটা সব খুলিয়া না হইছে পুরা ফলিয়া বলে পুরা সব খেলেবো অটকে সব খেলে দেখ তো ইহাজ ফের এইটা বিল মাগিয়েছ বলছ এটা হ্যাঁ বলু ইথিল লাগি কোসর রাই দরকার বো আমি বি হেটা পরে কହୁଛୁ লাইন বিল দেবে কোন সব বুঝলু তাকটা সব রেডি কোন কটকে জানবো দেখ তো কেমন চাকরি রেখে কিছু না পাও না তারপরে সব দি সব কটকা দিবে আগলি না কহব সে কথা কটকাবো পহলে কাণ আছে মানে ইথিল লাগি কোসর রাই দরকার বুঝলু হ্যাঁ হ্যাঁ দরকার হেটা জিনজু হ্যাঁ କ'ଣ ତମେ କଟିଆ କଟିଆ କହୁଛ କ'ଣ କୋଶର କହୁଛ ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି কানা অসুবিধা বলছ কেতে অসুবিধা হইছে কানা বলছ কইমি দেখুন আমার ইনু মেন বাহারুছি আমার ইনু বিজলি বাহারুছি যে তুমি সেনু উকিয়া দির হব হ্যাঁ আর আমি ইনু অধারে রহুছু কি সুবিধা পেলা এটা তুমি সেনু নতরে কুড়িয়া গুটে গুটে মারি নিথব যে পেন হেবা বেলে ওলে কি নেই বা বরসকে বরস গুটে গুটে নয়া ঘর পাইব আমি এন্তা খুঁড়িয়া ঘর দি সন্তা করে রহুতুম ଆପଣ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି କାଣା ସୁବିଧା ସୁବିଧା ସରକାର ଦଉନି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆମେ କେତେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ଧରା କରି କିଏ ଘରଟେ ପଉছি କେତେ ତୋସରା ଘରଟେ ପଉଛୁ ଆପଣ ସୁବିଧା ପାଉଛୁ ଆମେ କାଣା ସୁବିଧା ପାଉଛୁ କେତେଟା କଥା କହିମି ଆମେ ସିଂ ଧର୍ମୁ ବୋଲେ ତମେ ଗୁରସ ପିବ ନାଇଁ କେ ଏନ୍ତା ତ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆପଣ କହୁଛ କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ସେନୁ ଯଦି ପେନ୍ ବର୍ଷା ହେବା ଯେ ସେ ତୁମର ଫସଲ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବା ବୋଲିକିରି ଖରାପ ହେଇଗଲା ବୋଲିକିରି ତମେ লাখ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পাউছ আমার ইন মরুড়ি হয়েছে যে আমি টাকাটি আমি ইন্সুরান্স বি দেবাকে তুমি কেড়ে লাগবে হ্যাঁ আর অসুবিধা বলছ তুমি ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ଭାସି ଯାଉଛି ভাসি যাଉଛି ভাসি যে তুমি ক্ষতিপূরণ পৌঁছ কেন পাবা হ্যাঁ জানো সে ছত্তিশগড় কহব যে তুমি সে পেন হেলে দিন অতকে হেলে ছাড়বে আগে নইছে এনো অতকা হেলে সেনো ছাড়বে ছাড়বা কি বাধ্য আগে নইছে কোন হ্যাঁ পুরা সব বাদ তুমি ছত্তিশগড় যে কহব যে সেড়ো পেন হইছে যে হ্যাঁ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ବାନ୍ଧଲା ଓ ଅଷାଢ଼ ହେଲାକି ଛାଡ଼ୁଛେ ଆଉ ଖରା ମାସେ ଶୁଖାଇ ନେଉଛେ ଅଷାଢ଼ ହେଲାକି ଛାଡ଼ି ନେବା କି ତମେ ନାଇଁ ଭାଚବ ଯେ ଆମେ ଭାଚମୁ ଆମେ ଟିକେ সেটি তোমাকে ক্ষতিপূরণ সরকার দউছি না দেবা ଆମେ ପାଉନାହିଁ কেনে পেন না পাইবা সব পৌঁছ দেখো আমার ইন মরুড়ি হেলে আমি টমাটো পাইবা লাগে আমাকে তুমি সেটা বি করে পারবা ଆମର ଆଡ଼ର ଚଉଲ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ବୋ ଚାଷ ନା କଲେ ମାନେ ଚଉଲ ପାଇବେ আমার ইনু ବାଇଗଣ ଆଲୁ ପୁଟଲ ଯାହା ଜାଣା ବି ଜଗଉଛୁ ପାଇବ ତମେ ଆମର ଆଣୁ ସପ୍ଲାଏ ନା କଲେ ପାଇବ আরে ভাই না আমার সাইডে भी পনিপরিবা ମୋ ସାଇଡ୍ ହଉଛି ସେ ଦେଶୀଟା ହଉଛି ସେ ମାୟାପୁରରେ ଲାଇକରି ବାଙ୍ଗନ ଛୁଆ ଛୁଆଟା ସେ ଯେନ୍ ଦାଗ ଥିସି ଭୁରି ଭୁରି ଥିସି ଏନ୍ତାଟା ସ୍ୱାଦ କରବା ଆମର ଜଣେ କେନ୍ତା ମିଠା ଲାଗ୍ସି ତମେ ଖାଉଥିବ তার মানে শুনো আর গোটে কথা ইহাদে নুয়াখিল লাগে আমি 3 দিন ছুটি ছুটি কর বলি কହୁଛୁ যে সে ছুটি বি না করবা তোমার সেন রজ পর্ব গোটে যেন হেসি 3 দিন সেটা ছুটি তার মানে সে টুকেল ছুয়া মানে সেটা খেলবে আর কানে কাণ করবে গোটে খেলটে সেদিন লাগি 3 দিন ছুটি হয়ে পারবা কিন্তু আমার এই পশ্চিম ওড়িশা আমারটা তার মানে কিছু নইছে আমার ইনু দেখো গোটে অলগা দেশু বেশি কুমার খুঁড়ি জিগা জনে চাকরি করুছি বলে সে এবার লাগি 2 দিন লাগবা আর যাবার লাগি 2 দিন লাগুছে বলে দিনে না খেমু কমসে কম 5 দিন ছুটি দেবার কথা কিন্তু আমি 3 দিন দেবে বলছু সেটা বি নইছে नहीं पार पारबो এই পারুছি কে नहीं पारबा সেটা বি হেনে পারবা বলে আমি এটা কানা সুবিধা বুঝু কহন গো হ্যাঁ শোন কটকিয়া তুমি বাসি মাগলে আমি তপলা দেমু তুমি বাসি মাগলে আমি তপলা দেমু আর কুশল বিরোধ লাগি পদে যদি কহবা বলে গাটো ধরে মোর কোটে নেমু ঠিক আছে ଆପଣ ଯେମିତି କରିବେ କରୁନ୍ ଆମେ ଗଲୁ যা সরকারি দরকার আমকু कुशल रे दरकार हमको वो এটা না হলে আমার সুবিধা কেনছিল আমি বুঝলু কেন कुशल जब है होएबा পরচা হেদিন লাগে আমি পুরা লড়মা पूरा लड़बा কুশল রাই আমকু দরকার হ্যাঁ। বুঝলু কেন কুশল রাই পরচা দরকার जय कुशल জয় কুশল দেখ